U ovom videu ću vam pokazati kako da posadite krompir na travi, šta treba da pripremite i kakve su prednosti ovog načina sadnje. Za početak potrebno je da dobro naklijate krompir, dakle da biste radili setvu krompira pod cenom. Krompir mora da ima ovako fino razvijene klice, nekih 25 dana se stavlja na klijanje u vlažnu i tamnu prostoriju. Moj krompir je spreman. Danas ću posaditi krompir na travi. Da biste to uradili, potrebna vam je jedna travnata površina, puno sena, polurazgrađeni kompost, granulirano organsko đubrivo i kopriva. Zašto se ovdje stavlja kopriva? Zato što će polurazgrađeni kompost za svoju razgradnju trošiti azot i na taj način ću nadoknaditi azot. Koja je prednost ovog načina sadnje? Prednost je što nema zlatica, nema zalivanja, zato što se krompir kako raste stalno zagrće, odnosno stalno mu se dodaje nova organska masa, odnosno seno. Sada je potrebno napraviti krevet za krompir. Kako to radim, vidjet ćete u ovom videu. Prvi sloj koji se stavlja na samu travu jeste polurazgrađeni kompost u nekoj visini od 10 cm. Dužinu birate sami. Ova gredica je širine 1,20 m, školska širina za biouzgoj. Sljedeći sloj koji sam postavila jeste sloj koprive, koji ovdje jeste u službi nadoknade azota. Dakle, samo sam posula koprivu po čitavoj gredici. Sljedeća faza je posipanje granuliranog đubriva. Nakon što smo stavili koprivu i granulirano đubrivo, stavljamo ponovo tanji sloj polurazgrađenog komposta, odnosno onaj njegov suvlji deo, i nakon toga pravimo gnezda za krompir. Poslednji sloj je sloj sena i sada počinjemo da pravimo udobna gnezda za krompir. Gnezda za krompir pravite na sljedeći način. Samo napravite rupu dubine 25 cm i tu ćemo sada da ubacimo krompir i đubrivo. Rupe se moraju praviti na sljedeći način. Dakle, samo idete rukom, pravite pravo gnezdo u koji ćete ubaciti krompir. Idemo redom, po dužini 1,20 m idu dve rupe i sljedeća je po sredini ispred njih. I tako ćete nastaviti. Evo, pogledajte. I tako ćete nastaviti čitavom dužinom. Ovo su gnezda za krompir i krompir je ubačen u svoja gnezda. Sada ćemo dovršiti sadnju. Krompir u gnezdo polažemo na sljedeći način. Napravili smo rupu dubine do 25 cm. Nakon toga stavljamo sloj sitnog komposta i preko njega stavljamo
2 do 3 listića bazge, zato što je poznato da on ima gorku materiju koja odbija poljske miševe i voluharice. Kada smo to odradili, zatvara se gnezdo i naša sadnja je gotova. Krompir na travi je odlično nikao. Sada ide prvo zagrtanje organskom masom. Upotrebit ću bujad i pokošanu travu. Prvo ću da malčiram sveže pokošenom travom, a onda ću po zidovima da stavim bujad. Znači morate da budete strpljivi. Samo između krompira ubacujete travu, evo kao što ja radim. To je ta organska masa koja se stalno dodaje. Krompir se zagrće do ovih prvih listova i ovo je prvo zagrtanje. Evo kao što vidite, ja sam već pola odradila. Dakle, samo lagano se trava ubacuje između krompira. Ovo je prvo zagrtanje. Kao što sam rekla, radi se visoko. Ovo ima sigurno 40 cm. Dodaje se organska masa. Ja sam ovdje dodala sveže pokošenu travu. S obzirom da je ispod već bio kabastni materijal, jako je vlažno. Evo, ja ću vam to i pokazati. Pogledajte kako je unutra mokro. Dakle, ne treba zalivanje. Stavila sam prvo travu, a onda okolo bujad. Bujad sam postavila kao neku vrstu zida, jer u pitanju je dvostruka vrednost ove biljke. Napravit će zid i neće biti isušivanja s jedne strane, a s druge strane u pitanju je dobra zaštita od zlatica. Krompir se zagrće do prvih listova i ovo je, kao što sam rekla, prvo zagrtanje. Ono o čemu morate da vodite računa jesu početak i kraj. Početak čitave ove gredice mora nekih metar, kao što vidite, da bude dobro malčiran. Dakle, vi stvarate neki zid od metra ispred i na kraju same gredice, jer to su upravo ti zidovi koji čuvaju vlagu unutar samog sistema. Pogledajte, visina ove gredice je nekih 40 cm sada već. I kako krompir bude rastao, tako ću ja dodavati organsku masu. Za sad nema ni jedne zlatice, ona se ovde i ne očekuje. Danas je 25. jul. Ovo je krompir na travi. On je, kao što vidite, ima zdrav list koji se još uvek dobro drži. Ne vidim neke velike promene na njemu, s obzirom da je krompir na svim ostalim gredicama koje su posađene u zemlji propao. Prednost ove metode jeste što mi ostaje velika količina komposta, jer evo sad ćete da vidite, ispod se sva ova trava pretvara u kompost. Dakle, krompir koji raste ovde, raste bukvalno u kompostu. Prednost je što se može ponovo saditi na isto mesto krompir, zbog toga što ću kompletan ovaj kompost koji ostaje iza krompira, kad ga budem vadila, da sklonim i odneću ga u baštu i na isto mesto mogu postaviti novu konstrukciju, odnosno novi model za sadnju krompira. Zlatice su ga pronašle, našla sam 2-3 zlatice, ali s obzirom da je već kraj jula, cenim da
one nemaju dovoljno vremena da ga oštete, prema tome ovaj krompir će ostati do samog kraja u nekom dobrom izdanju, odnosno bit će prilično vitalan. I sad ćemo vidjeti šta ima unutra, odnosno ono što hoću još da vidite, što se dobro vidi na ovom sistemu sadnje, jeste da je krompir puzavica. Evo, kao što vidite, mi njega zagrćemo, a on je sada u idealnim uslovima zaista prava puzavica. Ima isto zaperke, jednako kao i paradajz, što pokazuje da pripadaju istoj grupi. Ja sam ostavila divlju nanu između njega i ta divlja nana je verovatno i repelent za zlatice, jer zlatice su letači, one će ga pronaći kad tad. I sada hoću da pogledam šta imamo unutra. Evo, već kod prvog zamaha. Pogledajte. Znači, ovdje će biti fantastičan rod. Već su vrlo krupni krompiri. Naravno, oni će ostati do kraja. Evo, ja napipavam još, ne bih da oštećujem. I ono što je važno, pogledajte, ovo je pravi kompost. Dakle, osim što sam uzgojila krompir, bez neke velike muke, ja sam dobila fantastičan kompost za svoju baštinu. Evo, krompir koji će ostati do kraja. Znači, ja sad nemam nameru njega da vadim, zato što su vreže vitalne. Bukvalno ćemo ovo da skinemo tek tamo krajem avgusta, jer ponavljam, ukoliko ga iz latice napadnu, njima treba nekih mjesec dana da ga devastiraju, a vreže su tako zdrave da on može još uvek da raste. Evo, sada ću ja ovaj krompir da pokrijem. Ovo je samo jedan deo kućice. Htjela sam da vidite rezultate. Vadim krompir na travi. Evo, odmah čim se skine trava, pojavlja se kućica. Evo, vidite. Neverovatno. Sada ćemo da je... Neverovatno. Ono što je najdragocenije, krompir je potpuno suv i dobila sam kompost. Znači, ovo je samo jedna strana kućice. Jedna strana kućice, sada ću da otvorim ostalo, sad ćemo vidjeti šta sve možemo da izvadimo iz ove gomile. Koliko krompira nam je dala jedna kućica, znači ovo je jedno gnezdo. Sada ću sve da izvadim. Kogod je pratio kako se ovo sadi, potpuno je jasno. Pogledajte tako kako je to čisto. Ovo je jedna kućica. Evo, i dovoljno su krupni. Evo, imamo još. Pogledajte. Zato što se kućice, kada se posade na travi, idu u širinu, jer dođu do zemlje koja je tvrda. Evo, imamo još malo. Evo ga još. Verovatno je to to. Znači, sve se treba pregledati zato što on ide u širinu. Evo, to je to. Dala jedno gnjezdo, jedna kućica krompira na travi. Nije bilo zlatica, pojavila su se u tragovima tu negdje na kraju. List se čak još uvek negdje drži. Solidne
veličine, sasvim dovoljno kropan, nije me namučio, samo sam ga posadila i sad ću ga izvaditi.